प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। अभी तफसील से बता रहे थे ज़रार के ईरान के अंदर इसराइल के हमले, अमेरिका के हमले क्या तबाही ला रहे हैं। एक और फ्रंट है जो इसराइल जहाँ पे बैक वक्त एक्टिव है, उसका जिक्र प्रोग्राम में पहले कुछ वसअत ने किया, और वो है लबनान। हुआ ये कि जब इसराइल ने ईरान पे हमला करके उनके आला रहनुमा आयतुल्लाह खamenei की असैसिनेशन की, उसके बाद हिजबुल्लाह ने पिछले सोमवार को, यानी कि एक हफ्ता पहले, जनूबी लुबनान से इसराइल पे रॉकेट और ड्रोन हमले दागे। हिजबुल्लाह का पुराने ताने बाने हैं ईरान के साथ, और ये जितना बड़ा वाकया था, उसके बाद उनको महसूस हुआ कि हमारा रिएक्ट करना लाजमी है, नागुज़ीर है। लेकिन इसके जवाब में इसराइल ने एक मेजर पेशकदमी की लुबनान के अंदर। पहले तो खासी बमबारी की जनूबी लबनान में, बैरूत में, मशरकी लुबनान में, और फिर टैंकों समेत ज़मीनी इंकर्जन भी उन्होंने शुरू कर दी। और जो ऐलान किया उन्होंने उन्होंने कहा कि यहाँ की जनूबी लुबनान की सारी आबादी जो है वो लितानी रिवर से शुमाल की तरफ चली जाए। ये जो नक्शा आपकी स्क्रीन पे है, इसमें ये जो रेड डॉट्स हैं, ये वो इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के हामी इलाके हैं, शिया आबादी वाले इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पे बार बार इसराइल और लुबनान की लड़ाइयाँ होती रही हैं। इसमें जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये वो यूएन का वो समझे कि बाउंड्री है जो लुबनान को इसराइल से सेपरेट करती है। और अब इसके बाद जो है इसराइल जो है वो काफी अंदर तक आ गया है। जनूबी लुबनान की काफी सारी जो पहाड़ियां हैं उस पर उसने कब्जा कर लिया है। और अब ना सिर्फ वहां से लोग दरबदर हो रहे हैं, बल्कि अगर आप बैरूत जाएं जो कि दारुल हुकूमत है, वहां पे आपको पार्कों में, आपको गाड़ियों में, आपको सड़कों पर ये लोग हर जगह दरबदर नजर आते हैं, जो अब बैठे बिठाए एक बार फिर जो है वो कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लबनान की हुकूमत का कहना है कि अब तक कोई 400 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं इसराइली हमलों में, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। कोई 5 लाख लोग दरबदर हैं, और इसके अलावा कोई 1,17,000 सरकार के जो पनाहगाहें हैं, शेल्टर्स हैं, वो उसमें रह रहे हैं। तो लुबनान के जो वजीर आजम हैं, उन्होंने तो बारहा कहा है कि हम अमन के साथ रहना चाहते हैं इसराइल के साथ, और ये हिजबुल्लाह है जो बार बार लुबनान को जंग की तरफ धकेल देता है। हिजबुल्लाह पर उन्होंने दोबारा पाबंदी भी लगाई है कि उनकी मिलिटेंट एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अब तक भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अपनी तमाम तर जो भी इसराइल ने कार्रवाइयाँ की थी हिजबुल्लाह के खिलाफ, उनके लीडर्स को, उनकी टॉप लीडरशिप को उन्होंने उड़ा दिया है पिछले साल डेढ़ में। उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह की इतनी कैपेसिटी है कि वो इसराइल के ऊपर, नॉर्दर्न इसराइल के अंदर कम अज कम, वो अपने मिसाइल और अपने ड्रोन हमले अभी भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसराइल का बैक वक्त लबनान में, ईरान में ये जंग चल रही है। लबनान का इसलिए जिक्र नहीं हो पा रहा क्योंकि इस वक्त ज़्यादा तवज्जो जो है दुनिया की वो ईरान पर है, और होनी भी चाहिए। खास करके जो ऑयल डिस्ट्रप्शन हो रही है और जो गल्फ ममालिक पे जो हमले हो रहे हैं, जवाबी हमले हो रहे हैं, इस वक्त ज़्यादा फोकस उस पर है। जी अच्छा, और ताज़ा जो इत्तला है उसके मुताबिक जनूबी बैरूत पे बिलखुसूस और पूरे शहर पे बिलउमूम मुसलसल बमबारी हो रही है, वक्फे वक्फे से बीका वैली पे हो रही है। और ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि पहले की तरह अब भी फास्फोरस बम जो हैं उनका शहरी आबादियों के ख़िलाफ़ ठीक ठाक इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। और क्या आयरनी है कि पहले शामी लुबनान आ रहे थे बचने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अब लुबनानी शाम की तरफ जा रहे हैं। लुबनानी शाम की तरफ भी जा रहे हैं, और कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि शाम की सरजमीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ईस्ट से। वहाँ पर इजरायली फ़ौजी दस्ते एक्टिव हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर किसी का काबू नहीं है। फॉस्फोरस बॉम्ब्स के साथ साथ पौधे मार अद्वियात भी इस्तेमाल की जा रही हैं, उसकी भी स्प्रेइंग हो रही है, ताकि जो जनूबी लेबनान का जो इलाका है उसमें कोई आबाद ना हो सके। ये इजराइल का बहुत पुराना मंसूबा है, और जिस बैरूत के जिस मोहल्ले पर, जिस नेबरहुड पर बमबारी बिलखसूस की जा रही है, उसका नाम है दहिया। और इजराइल की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक डॉक्ट्राइन है दाहिया डॉक्ट्राइन। क्या है वो वसत?
آپ بتائیں اچھا، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے جنگ لڑیں گے تو ہم ان کے سویلین ایریاز کو اس قدر برباد کریں گے کہ وہ جنگ ہمارے خلاف لڑ ہی نہ سکیں. یہ جو دہیہ ڈاکٹرن ہے اس کا نام ہی اس علاقے کے اوپر لکھا گیا ہے، کیونکہ جب ماضی میں اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا تھا. مین وائل ظاہر ہے کہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ حزب اللہ نے پتہ نہیں یہ کیوں کیا ہے. ہاں، اسرائیل نے تو بالکل پرامن ملک ہے، اپنی دفاع کر رہا ہے. اور اسکائی نیوز کو میں جواب دینا، تالیاں اسکائی نیوز کے لیے. یلدا حکیم کا چینل ہے آخر کار، اور وہاں کے ہیڈ لائن ہے 300 ڈیڈ ان لیبنان، 3 اسرائیلی سولجرز کلڈ. تو کہ وہی پرانا غزہ والا فارمیٹ، ایک ہی اسکرپٹ ہے، انتہائی تھکی ہوئی اسکرپٹ ہے، لیکن وہ بار بار استعمال کی جاتی ہے. یہ جو ابھی حال میں انہوں نے جو ایک وار کرائم کیا ہے، امریکہ نے وار کرائم کیا ہے جو ایک گرل اسکول پر بمباری کر کے، اس میں باقاعدہ انویسٹیگیشنز ہیں. CNN کی انویسٹیگیشن ہے، نیو یارک ٹائمز خود کہہ رہا ہے کہ سر یونائٹڈ نیشنز ہیں، اور بلکہ اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں سلو کر کے تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ امریکن ٹاما ہاک میسائل گر رہا ہے. اور ٹرمپ کے بارے کو جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ سر یہ آپ نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، تو جواب بھی ان کا تھوڑا سا سنا سنایا ہی لگے گا. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Higson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating? But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. جی صرف ایران ہی سویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہے. ہم نے تو میرا خیال لگ رہا ہے کہ ایران نے کیا ہے. آپ کو اگین یہ اگر بات تھوڑی سی پتہ نہیں فیملیئر لگ رہی ہے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پہلی بار اسرائیل نے غزہ میں اسکولوں پر بمباری کی تھی اور ہسپتالوں پر بمباری کی تھی تو کہا کہ نہیں یہ تو حماس کا راکٹ ہے یار، ہم کب کرتے ہیں. جب 100 بار کرتی تھی تو پھر اس کے بعد تو کوئی بیانات جاری کرنے کی ضرورت بھی انہیں نہیں پڑی. یہاں میں اور بھی 2-3 چیزیں دیکھ رہا تھا شاذیب اور وسعت، بڑی مزیدار ہیں. ایک ہے وہ امریکہ میں ایک لابی ہے سی پیک، جو آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے مدر باڈی ہے ریپبلکن پارٹی کی. تو پیئرز مورگن کے شو پہ اس کے جو سربراہ ہیں، نام ان کا یاد نہیں ہے مجھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہو رہی تھی تو یہی گرل اسکول پر جو حملہ تھا تو باقی سب کہہ رہے تھے کہ سر آپ لوگوں نے کیا، آپ لوگوں نے کیا. اس نے فائنلی کہا کہ ہاں تو اگر کیا ہے تو کیا ہے، اور اگر وہ زندہ رہتی تو ان کو پھر برقعے پہننے پڑتے. تو کہ ہم آپ کو مار رہے ہیں، ہم آپ کو اصل میں بچا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ بڑی ہو جاتی تو پھر آپ کو زبردستی برقعے پہننے پڑتے. ایک اور ہے سینیٹر ٹیوبرویل نے ایسے کچھ، وہ پرانی آپ نے انٹرنیٹ پر 1000 دفعہ نہیں دیکھی ہوگی، ایران بیفور دا ریولیوشن، اسکرٹس میں خواتین جا رہی ہیں، ویسٹرن ڈریس میں خواتین جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا تھا. وہ ابھی اس نے پورا بورڈ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر بیفور اینڈ آفٹر کہ یار دیکھیں ایک وقت تھا جب ایرانی خواتین تعلیم بھی حاصل کر سکتی تھی، کوئی اپنی مرضی کی نوکری بھی کر سکتی تھی، اور پھر اسلام نے دیکھو ان کو کہاں دھکیل دیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ پر کیپٹا ایران میں دیر آر مور ویمن سائنٹسٹ دین آل آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس پر کیپٹا، آبادی کے حساب سے. وقفہ لے لیں، کیا کریں، وقفہ لے لیں.